ଜାଗାଟା ହଉଛି 12 ମାନ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ 12 ବିଶ୍ବା ସେ ପୁଣି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ତର ଇଏ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଇ ବସିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ତୁମେ କାମନା କଲ ପତାଉ হে বিশ্ব মহামেরু রাই বিনোদিনী মনোহারি হরি হরি রাই বিনোদিনী মনোহারি হরি হরি রাই বিনোদিনী মনোহারি কামনা কল পতাউ হে বিশ্ব মহামেরু রাই বিনোদিনী মনোহারি হরি হরি রাই বিনোদিনী মনোহারি হরি হরি রাই বিনোদিনী মনোহারি সোনা জানো হারি যমুনা কত বিহারি Hari Jamuna Kota Bihari Nanda Nanda Bhai Hari Hari Nanda Nanda Bhai Hari Hari Nanda Nanda Bhai Guru Nanda Nanda Bhai परिश्रम कले आपण माने आ सही देबेनी भागवत भागवत हां भागवत कहि हां कर्म टई मूल बीज तमुआ पुरी बेजा तमुआ उठे बेजा तमुआ उठे बेजा করিব নানা মতে করিব বনরায়তে বাবা আপন ধান রইকি মান্ডিয়া কাটিবে গোরত বুলিকি মুগ কাটিবে না মিশাই না নাই হউছে দেখি চাই ভাই সংসারে চল দেখি চাই ভাই সংসারে চল যেমিতি করম সেমিতি কর সেমিতি করম সেমিতি কর आउ समय नहीं मात्र 5 मिनिट आउ समय नहीं बाबा मान डाल पति देले जो मुसलमान जगह डाल पति छंती से जगह ता हउछ जने मुसलमान सब मुसलमान भाई देखिले कहले सलमान चाचा ये कबीर के क्या हुआ भैया अरे इधर आइए क्या पूछे बोलिए ए सलमान चाचा ये कबीर भैया इधर आइए अरे जमींदार का जमीन पर हमारा जमींदार की जमीन पर एवनी ओडिया बाबा आदि डाल पतुची माल थई के कहूची प्रभु को डाकुची जगाटे रे आश्रम को जो से जगाटे को नहीं जीव आमे चालो आम जमींदार को कहि दवा समस्त पराठी गले जमींदार को कहिले जमींदार एके गला समस्त को कहि देला जल्दी कोछ ओडिया बाबा जी ताकू विधर्मी कर दियो जेते हार अछि हार कुलिए गोटेइबो जदी गोरु गाई कोठी मरिचंती सब गोटेई गाई तारी पकड़ कुढ़ई दोनो ओडिया बाबा जे उठी पळेइबो ओडिया बाबा जी पाखरे से दिन हार माल गोरु मरिथिबा गोरु को आनी गोसारी गोसारी पकेई देले बस बस तेते मारे पकेई देले हेला कोन डाकिला कहला कालिया आउरी परीक्षा देबी ए कालिया मते कोन हारो पकेइलेनी कालिया रे बारंबार परीक्षा देबो पड़ुती रे ए कालिया डाकिता प्रभु हां प्रभु हे विश्व चिंतामणि तुमे आज कोन पर हारो पकेइ दल मोरे डाकिछि हारो पकेइला बोले प्रभु चिंता कले हां चक्राकार एबे पुनी पवन बहिला आरतक तुमे उड़ी गला एमिति गोटिया चक्राकार पवन आइला प्रभु को आशीर्वाद सब गोरु हारतक सुंदर ओरी हां चित्रोत्पला नदी रे परी भासी गला मुसलमान भाई कहले जमीदार हां एटा तांत्रिक अछि हां तांत्रिक बाबा दीटा कौन गुणी कर देला हार उड़ी गला बाबा जी को मुसलमान कहला मु निजे जीवी मो जागा पारी रे पारे उठैनी
କରିବ ଧଇଲା ବାଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା ସେ ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଚି ସେ ବାବାଜୀ ପାଖରେ କହିଲା କୋଉ ବାବାଜୀ ବଇଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ତା ବାପା ମରିକି ନେଇଥିଲେ କବର जो मुसलमान जाइछि से बापा रूप कोई बसी पेला बाबा जान अरे बेटा अरे देखंतु बाबा अरे बेटा आजा मन पास आजा बेटा कोरिया बाबा दिखला हां निजो बापा रूप को नेइछि 10 वर्ष तले जे कबर नेइछि हां कोइला बाबा जान हां बाड़ीटा तोरे पड़ी गला कोइला बाबा जान अरे बेटा 10 वर्ष तले तमे कबर नेइछला अरे बेटा देखंतु बाबा अरे बेटा बाबाजी माने केमिति पट्ट परिवर्तन करंती हां जगन्नाथ मंदिर रे बा आनंद बाजार रे कुकुर बसेनी गोटिए बाबाजी पाई कहिबी समय नाही आज ये बाबाजी का पट्ट परिवर्तन हेती ओडिया बाबाजी रो मुसलमान बाबाजी माने बाबाजी ना अब तेरे परिवर्तन नहीं चिपले बाबा जान हां तुमने कोई ऐसी बसिचो अरे बेटा आजा मेरे पास आजा रे बेटा अरे बेटा मु आसी की तोरी पाइने बेटा ये पर्यंत मु देखिली तोर कोळ रे पोझ नाही अरे तोर बीबी के आनी के आछिबु एई नदीरु आनी जळ एई बड़ गछ मूले रे ढालिबु आउ कहिबु हे मोर मते गोटे पुआ मोर दे देखिबु बेटा बाबा को कथा सुनिला निज स्त्री की कहला निज बीबी की कहला कहले बीबी सुन सुन बापा बसिथिले कहले सब दिने जल मुदिए देले पुओटी हबो सब दिने गला चित्तपरा नदी रे स्नान करी जल मुदिए देकी देला बापा मो ओ वर्षे पुरी नाही तो तार पुओटी पुरी हेला आनंद भी बोलाइला पहिला आजी मुदिबी पहिला मु आजी जिबी जो बापा मोर बसिचंती आज नाती जन्म ହେଇଛି बाबा मोर बसी थिबे नाती टोका को देखिबे मो बापा बोलछे ताको नाती की ଟିକେ देखि देबे केते खुशी बोला बेलकु बापा को डाकिवा पाई पट्ट परिवर्तन पुरी ओडिया बाबा ए तू किए हां मु बाबा लोक मु बसछि बहुत दिन तो बसिलो मु बहुत दिन तो बसिछि आउ बसिछु हां तो ना बोल मो ना हो चतुरानंद दास कहला तम ना अच्युतानंद दास हेले तम नाटा कोन मो ना अच्युति खा अरे बाप बापा ना कोला में तिनी पुओ मोची बड़ पुओ मो ना अच्युति खा हां तो नाटा दास अच्युतानंद दास मो ना अच्युति खा हेले सुन हां हम हिंदू धर्म रे अछि जति गोटिए ना मिछि जाय तम ना जहा मो ना छिया ताहले तमे मते ना धर की डाकियोनी बंधु हिसाब रे मैत्र ही जो आमे मैत्र हवा हां तो नाम अच्युति हां मो नाम अच्युति ये बे मोई होई बा तुम्हें हिंदू जन पूरी मुसलमान ये कोथा संभव तत्तरिया गिरी गाड़ी की एक्सीलेटर देले जहा अवस्था जो गियर रे जहा टणिया कथा ना नहीं हां मु एक नंबर पकई जदी जोर एक्सीलेटर दे तथा कि मात्रा 2 मिनिट रे सारी जेते बळे हेला हां सजल सेदिन पोटी हेला पोटी तुए ना अजा देखिबो हां आसिला बळी रूप परिवर्तन हां दीदी कहला बोला आस हां तम ना अछुति मो ना अछुति हां तुम्हें हिंदू हाँ। मुसलमान बेश। तो भाषा अलगा तो परिपाटी अलगा तो खाद्य अलगा तथापि सांग हबा 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 हां मैत्र आदि थारु हम हे गले सुना मो मुसलमान भाई माने जा कहते जदि ओडिया बाबाजी प्रकृत रे हे खाए आज मु तीर्थर नि करे धर्मी तीर्थर नि करे रवि हां मो घर को डाकी गोमांस तरकारी खुआई रवि हां देखिबी ये ओडिया ताकत केते हां आउ ये हिंदू संस्कृतिर मूल्य केते जगन्नाथंकर महिमा केते देखी हां मो बापा माने तो बसिलेनी आउ मात्र गोटिए मिनिट
କିଛି ମୋ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଢେର ପାଲା ବହୁତ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ପାଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସେଦିନ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବିଧର୍ମୀ କରିବି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଦେଲେ କହିଲେ ବିବି আরে বিবি আরে কি বাবা তুমি বলো না আমাকে তুমি কোন মুহ লুচাই দিল মতে তুমি বুঝতে পারো না আমার ধর্মের আছে আমার মুখ তুমি দেখো তোমার মুখে আমি দেখি আপনি দেখতে পারবেন মোর গোটিয়ে বন্ধু আসিব সি ওড়িয়া উড়িয়া বাবাজি তাকে আমি বিধর্মী কই দেবা হ্যাঁ বিধর্মী কেমিত করিবা আমার এই কোমলা বাছুরিটাকে নিজ হাତରେ কাটি তারপরে ରୋଷେଇ କରିଦବ হ্যাঁ ମହମହ ବାସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବ ঠিক আছে দেখি হ্যাঁ। গরম মশলা ঢালকে রোষেই করলে বাবাজি খাইয়াକୁ দেবি ରୋଷେଇ କରିଦବ ମୋ ମୈତ୍ର ଖାଇବ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେ ବିଧର୍ମୀ ହେବ ରେଡି କରିଦିଅ রেডি করছি କାଲି ଆସିବ বাবাজি কালে আসিব ସମୟ ନେବି ସକାଳ ହେଲା ବାବାଜୀ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ହଏ ମୈତ୍ରୀ ତମ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆର ଧର୍ମ ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଳୁ କରିବି সত্য ଅଛି ওম ক্লিং কৃষ্ণায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ গোপীজন্নবল্লভায় নমঃ আই লাইক দিওনি হ্যাঁ গোপাল মন্ত্রে মন্ত্রিত করিবি হ্যাঁ जो खाद्य दब हाँ। সেইଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ শুনো ସେ କହିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଅ ନହେଲେ ତମେ এই ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ হ্যাঁ ଆସନ ପରା ହେଇଗଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବସିଲେ ବନ୍ଧୁ ବସିଲା ପରେ ଏଠିଆ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତିଥି ଖାଦ୍ୟ ପରିଷିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା ମୁସଲମାନ ମତରେ ବାପା ମ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପଟରେ ଖାଉଛେ ମୁସଲମାନ ତାର ଉଲ୍ଟା ପଟରେ ଖାଉଛୁ হ্যাঁ କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଧାରଉଛି ଓଲଟା হ্যাঁ ନା ନାଇଁ হ্যাঁ ଯଦି ଓଲଟା হ্যাঁ ଆମେ ତତଲା ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ସିନା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଉଛେ ଗାଡୁଆ ଭିତରେ হ্যাঁ ସିଏ ଓଲଟା ଖାଉନାହାନ୍ତି ହବ না চোরানি বইলো বলি ଓ খাও ହବ না চোরানি বইলো কিন্তু ওলটা কাহিଁକି মুসলমান সংস্কৃতি ওলটা খাନ୍ତି 3 ঘন্টার পালা ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ হ্যাঁ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛି ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛି ମୁସଲମାନ ମତରେ হ্যাঁ ମୈତ୍ର କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାବାଜୀ কোন কইলে କହିଲା ଯଦି କହୁଛ ମନ গোটা ପଛରେ କାହିଁକି ଓଲଟା ଯଦି ମନ କହୁଛ ଗୋଟା হ্যাঁ ମନ ମିଳି ଯାଇଛି ଭାବ ହୋଇছে ସାଙ୍ଗ ହୋଇছে হ্যাঁ ପତ୍ର କଣ ଏମିତି ହେଲାଣି নাই নাই ଏକାଠି ପକା ଠିକ କହିଲା ଏବେ ଶୁଭୁଛି ଆନ ଅନ୍ନ হ্যাঁ নউতি অন্ন ଆନ ଜଳ ଆଣ বড় আনছি ସେ ତରକାରୀଟା ନେଇ ଆସ গরম মশলা ঢালতে বলছি খালি মোহাম্মদ বাসনা କଣ କରୁଛ গরম মশলা ঢালতে ନେଇ ଆସ হ্যাঁ আচ্ছা বস ପଡ଼ିଗଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଜଳ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ବଢା ହେଇଗଲା ସେ ତରକାରୀ ଛୁଇଁଦେଲି বাহ 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 କହିଲା କାଳିଆ আরে ଆଜି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ତୋର হ্যাঁ ଓ ମାଂସ ଖାଇବି হ্যাঁ ବିଧର୍ମୀ ହେବି হ্যাঁ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି ଆଉ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ हे रत्न सिंहासनର ମୌଡ଼ମଣି ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ପସରା ଆଜି ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଏ ଗୋମାଂସ ତରକାରୀରେ ପକେଇବି ମୋ ମା ଯେତିକି ମୋ ମା ଅଛ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମହିମା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଓରେଇରେ ତିନିଟା ଆଜି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର
ପଡିବ ଗୋମାଂସ ତରକାରୀରେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ବାବାଜୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବା ପଦଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କେତେ କହିଲେ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ହରି ବୋଲ ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय बोलंत कबार हरि ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय तुलसी पत्र तो खाली पड़ी जाइछि हम्बा हम्बा रड़ी जाई बाछुरी छुआटा दौड़िला पाद तले पड़ी गला मुसलमान बाबाजी कहला ये से बहिला बंश ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି ଆଉ ବିଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବିନି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି ହେ ବନ୍ଧୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ବନ୍ଧୁ ହେ यही माटीला जागिया पुओ दिव्य सिंह खंडेई कहले हे बंधु मो घर को आउ आसीबो सेदिन आउ भूल करबिनी कंक भूल हबनी खाली अरुआ ना डालमा को घियो आनी की देबी आपण खाइबे आ मु मरि गला परे मु जोठी ने शून्य समाधि तुमे न मु जोठी ने कबर तुमे ओडिया तुमे न शून्य समाधि आउ कहिते କିଛି ଦେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଡାଳପତି ଥିଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜି ତମ ନାଁରେ ଉଇଲ କରିଦେଲି ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଧନ୍ୟ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଧନ୍ୟ ଇଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମହିମା ଗୁଣ୍ଠେ କିଏ ଦଉଛି କାହାକୁ ଗୁଣ୍ଠେ କିଏ କାହାକୁ ଦଉଛି ଦେଖ କଳି କାଳରେ ଭାଇ ଲାଗିଥିଲି ଭାଇ ଲାଗିଥିଲି ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସାଇ ସାଇରେ ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସାଇ ସାଇରେ ହୋଇବେ ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଜାଗା ହୋଇବେ ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଜାଗା ବାପ ପୁଅରେ ଭାଇ ଭାଇରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପାଣି ଭିଡ଼େଇଲେ ଜମି ପାଇଁ ଫେସବୁକ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କୁକୁରାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ତାର ସାବତ ପୁଅକୁ ମାରି ମାରି ନୟାତ ବନେଇଛି এই সম্পত্তি ପାଇଁ ସେ ହୋଇବେ ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଜାଗା ହୋଇବେ ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ଜାଗା କାରେ ବଡ ଭାଇ ଅଧିକ ନେଇଯିବ ସେ ଅମିନ ଡକାଇ କଣ କରିବେ ଅମିନ ଡକାଇ କଣ କରିବେ ପତି ବେଗି ଆଟକ ବଳି କାଳରେ ଭାଇ ଲାଗିଥିଲି ଆଟକ ବଳି କାଳରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଦେଲି ସେଦିନ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମ ନାନା ହୁଇ ସେଦିନ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ନେମାଳ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଅମ୍ଳାନ ମାଳ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜାଗାର ନାମ ହୋଇଲା ପରାନେ ମାଳ